wa wafalme, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Jehova Yawe, Mungu wa Eliya, Mungu anayejibu kwa moto. Niko mahala hapa mfalme, ni kwa sababu Jehova Mungu mkuu umeona ni vyema ili kwamba mfalme nikaweze kuwa hapa, sababu Jehova Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka ya hii familia Bwana, ukawaonekanie katika kila hali. Ninatangaza ukuu wako mahala hapa, ninatangaza uwezo wako Jehova katika maisha yao Bwana, ukawaonekanie mfalme, ukawatetee Jehova Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka. Ninakataa mipango ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema ya kwamba mfalme wa wafalme, ya kwamba wale ambao uliowaunganisha Jehova, wawili ambao umewaunganisha, yeyote asiwatenganishe. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo Jehova, ukatende miujiza Bwana, ukatende jambo Bwana katika familia hii Bwana. Muonekanie binti mfalme, ukampanguze machozi katika jina la Yesu Kristo, ukampanguze machozi Bwana, ukamuonekanie Jehova. Vunja kila nira Bwana, kila uchawi uliofanywa kinyume na mume wake, ninatangaza katika jina la Yesu, ikavunjike baba yangu, ikavunjike Jehova, ikavunjike Bwana, kila uchawi mfalme uliofanywa Jehova, ili kwamba mwanaume huyu apotelee mbali mfalme, asikumbuke familia yake. Ninatangaza kwa jina la Yesu, nikiwa mahala hapa Bwana, kwamba inavunjika Jehova. Ukuu wako unaonekana, uwezo wako unaonekana mahala hapa, makuu yako Jehova inaonekana. Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka na mwenye nguvu, ukajitwalie utukufu Bwana, ukalete ushuhuda, ukampe ushuhuda mama huyu kwa sababu ya watoto wake. Ninamuombea Bwana kijana wake wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa mipango ya shetani ambayo mfalme wa falme ni kumgandamiza Jehova, ni kumkosesha amani katika jina la Yesu Kristo. Destiny yake mfalme haitaharibiwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mambo ya kila wakati kupata injuries Jehova, ninakataa Mungu wa Israeli. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza uponyaji, ninatangaza mfalme wa amani, quick recovery katika jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba Jehova Mungu mkuu, ni wewe unayetuma na neno lako lituponye na litukomboe Baba. Kwa jina la Yesu ninatangaza Jehova, kwa nguvu zako Bwana, ukatume neno lako katika UK Bwana, ukatume neno lako kwa huyu kijana Jehova, ukamponye mfalme, ukamuondolee mabaya katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa kila uchawi in the name of Jesus Christ. Ngade